thermal stress. Unsa man ng thermal stress? So sa ato ang definition, ang thermal stress kay ang deformation of a body or material with the change in temperature. So kung naay change of temperature, mag-change pod ang dimension sa ato ang object, body, or either material. So kung temperature increases daw, the material expands. So magdako ang kanang size sa material. Then kung temperature decreases daw, the material is contracts. Contract siya. So mugamay ang kanang material. So mao na nga example sa mga engineer, kung mag-construct sila, example specific ta kanang isa ka road, kinahanglan gyud nga magbutang sila spaces kanang for each material, example kanang sa metal, para ang metal kay naay spaces for contraction and expansion. So kay kung dili na nila mabantayan nga kuan, kasi nga term is that maka-experience ta og kanang buckling sa kanang mga dalan, kanang magkuan ng mga dalan, mag-deform siya, mag-deform ang mga dalan. So unsaon man nato pagkuha sa thermal stress sa isa ka butang. So ma-derive nato na siya through this equation. So ang general nga formula para sa thermal stress is denoted as F over A is equal to negative Young's modulus times the coefficient of thermal expansion and the change of time. So gyunsa man nato ni siya pagkuha or pag-derive aning thermal stress. So makuha nato na siya by the equation. The total strain is equal to mechanical strain plus the thermal strain. So mechanical strain and stress are directly proportional to each other. So ang stress daw is due to the mechanical strain, pero walay stress sa thermal strain. By that, ma-derive nato din siya sa equation nga change in L total is equal to change in L mechanical plus change in L thermal. So ato ang change in L mechanical can be formed in the definition of our Young's modulus, which is equal to the tensile stress over tensile strain, which is equal to our tensile strain is stress is equal to F over A, and our tensile strain is equal to change of L over L naught or L initial. So atuara din siyang i-form ang equation. So mahimo na din siyang ang ibalhin ang equation diri nga side. So nanatay change in L over L naught, which is our tension or our mechanical nga stress, is equal to F over A times Young's modulus. Mo na siya ang ato ang mechanical change L mechanical. So para sa atong change L thermal, gikuha nato siya gikan sa formula sa linear thermal expansion. So naatay change of L is equal to L naught times the coefficient of linear expansion and our change in temperature. Then by that, ato arang ibalhin ang algebra, ang equation. So naatay change of L over L naught is equal to coefficient of linear expansion times the change in temperature. So summing them up will be equal to 0 pag i-remain nato nga constant ang ato ang length. So by adding them up, dapat mag-equal sila sa 0. So natay change in L over L naught thermal plus ato ang change of L over L naught sa tension or sa mechanical is equal to the coefficient of linear expansion and a change in temperature plus F or force over area times the Young's modulus is equal to 0. Akong uliton, ma-0 siya if ato ang i-constant ang ato ang length. So
By that, ato arang by algebra again, makakame up ta sa equation sa thermal stress nga F over A is equal to negative Young's modulus, coefficient of linear expansion and change of T. Negative siya kay ato ang gibalhin sa pikas nga side ang ato ang equation sa